Amo tagin si Sir dito ko anit comment niya na ano settings data akong videos kay mo upay daw na upayan ni Sir. So i-share ko iyo kung ano akong ginihimot akong mga videos para i-upload sa social media. First thing makatuka CapCut, tapos after CapCut pili it 4K. Kaman adjust mo hiya full. After iton ngadto ka na naman it adjustment nga icon pakadto ka vignette or vignette ikadto ya hit 20. Kaman naman makadi ka ha brightness kung napakyan na kamo kung ano settings kung may caption niya negative 10 para makita caption di that video. Kung diri naman kung video lahiya kakadakula 0. So amo init kagagawsan. Okay, so see the difference. Kung gusto may dapan yung mga pagyana, comment mo lang comment section and then himonten video para ma-share natin it mga magkirita. Let's go.